बुद्धर जुग धर्म जुग संघर जुग परम पूज्य सद्य परमादेव जुग जेहेतु भिक्षु समय एमन तारा लोक उत्पादन अर्थपदा करिने दाय दायिका आसुदार प्रार्थना हरियेदि बैग जेकुनो जिनिस बेदाले होते फैसले हेबा दिते ना होय जेदि ता दसना दपाते न तोलो दसना दिदे आता न तो फैक्टो पचियारवा मुय होला तो देन अबोरा फैक्टो दे बैग तना तो बुदो बड़ी कोमी है बार तो कने बेटा लगा जे नकना दे है भगवान बुद्धो हठा जकता बुदो तो लागोछि बुदो लागोने करी है माने जन्म दर्शन गजे फाटिली बदल पर्यंत तेसे मध्य मुको सांगे ता दीर्घनिगान मध्य सतिपुता सूत्र को आगे पुत्तो बोलाई दे जिबे बलमाते सब समय हमारे हमारे दर्शन दी हुआ है दे सो लगा पापना होता है ज्ञान होता है बेकानी एक दुगो होता ही आगे सारे जो तो होता है बेकानी होता है सो से सूत्र को बनवाते एक बार हमारे होता है जब तक हम अशुभई सारा राष्ट्र सूत्र को हो जाओ तब अशुभ है से सूत्र को हो जाओ तब सिविल हो जाओ जे कमेन्टला पालन करि पारे हेनि बादि पारि सुनि दे हते जेमन देखाना दसो तुई जारा नबुदन से गले सुनि दे जे सरकार दिला हरिया दे से सुनि ना सूत्र तुम फाय खान होला हरिया तुम्हारा मुझे ए मानव जीवन जोर मेले सरकारे आमार दुख सब लागे ये होनो गेनी हो राजा हो दौड़ी हो ये ना ठीक कर ले वाले दुनिया आमी पांडे हो ठीक कर ले वाले को ये আমার তো বে কুতুম বল করি যা পড়িব তেসে নিহি এই জাতি দুঃখ জরা দুঃখ বেদি দুঃখ মরণ দুঃখ শোক পরিদেবন দুঃখ ধর্মনিত্য দুঃখ आपे sampai duku diri dipai duku yang bicara nabi sangitna panjura kanda duku ini yang baik baik kan duku hoda gede ini tumi dia tu lah udah kan boleh lagi pak zanya tak orang lagi usah dapat boleh dia apa bohwan budayo puri kanda tadi tu peri mau jadi mana yo dia mana yo itu harap boleh yo surah mata beri dia tu kita ini sari putra mante ज्ञान आपका ज्ञान और आधार है धारावां मुझे दे है तोहरा होयो तो ये तो ना मुझे करो बोले मम्मी ये नियो तैसे नहीं ये जन्म दुखो ये जन्म ले हमें देखनी लाखबन सुरो लाखबन दुआ लाखबन वीडियो लाखबन वीडियो लाखबन जाल लाखबन इन्हें जन्म ले ये लाख पाइए आलही लाखबन जरा एक जरा बुरो जरा होगालो सिरो साचे बाटे नवार उदी नवार ओमा होता नवार डाक्के पातेचो इन्हें तामे में ठीक है तिवंत जरा आरो को आगे नहीं बेदी itu itu बुरो तुरनो लागे दे जारे बना तारा आदामना देखाय बेदी सिगन बेदी ले सेन आदा टुटिन सारा दा देखिना तो आने पूरा जायो ना वाला तांगा दे कम ना सान्ये बेदी आमारा तो या गा तुमी सिंदर रो इने अतिक्रांत तुमी आमी हियनो ने गुरि थाकन ना आमी रो मालो लइले सिल फाले नो फाले जे आमी अतिक्रांत रो इने आमी नाक फेबं आरो कना गहि माना नाम पि बुका ए मरम होला देखना आमी दरे हो ओ मोइला मोची mana sini ada mulia mulia ni na, tu ada kami semua bote bote, hena mulia basi na boleh ni kena oh, mana cipul lelio, je tak boleh amat tu, tu mana tahu, bukti agak guru ni, sekarang maafkan agam, potong muncul, potong pagi agam, maafkan mulia diundur, tak ini kita nak boleh pariba, no paribong. ये जना पातना ये दुनिया berat contoh saya tagalo rata mohon dunia itu pun berteman proses mana tagalo haraya patang noy ami ono baribon orang orang itu ono bare সম্মুখ
layo de mana orang layo pada ini dunia ini orang gini balik pun apa sih age so puridewan duku domonocho ini ada domonocho ini ada mana memang kan tupe ami je kono sana di mana tadi boleh orang agak dingin karena sama kota apa jenang ini mau jadi mahal nanti lah saya tuh kono tadi saya tuh mau coba deh terus mau coba deh saya mau masuk ya deh ini yang nak tawang taruh ini opio songgur duku zibra huruf hak sibra nak pada saya mau tuh deh kalau tak diut tuh tak deh malah दिन में जो बुद्धि रखते हैं वो मारे माँ है होने वाला तो ये तो डॉलर थारे पॉवर दिन वाला होता है क्या दुख कोई तो नहीं होता क्या होता है ये सब को बांधते होते हैं अप्रिय संयोग दुख आगे होता है प्रिय योग दुख प्रिय योग जीवन हो चुका प्रिय दिन मोरी जाए जेठू आ जाए सिर का दुख होता है आगे होता है जेन मन मन आशा करो Siapa tu boleh lebar? Saya nak tahu buku. Buku ni tu berapa? Itu apa lagi? Tulis sini. Tahu mana boleh? Dia apa lagi? Mana kita mau buat kan? Betul. Lepas itu buku mana ni? Tidak betul kan? Ini foto boy. Ini sih cuma orang muda no. Dua ni nikah kan? Ini sebenarnya mana asal boleh lebar buku sah orang ada. तुम जियोगे पोसा उन्हें तुम तक आती जाओ लेगासी के बारे तो थारा हम लोग मौके उनको दे दिया हम लोग तो तुम्हें आप लोग मौके को मतलब लेगासी दे दो जिंदे ऐसे मागुरी में हो सर सुनियो पैसे के लोग तुम मौके नहीं जैसे मौके का मतलब है को राजा हम लोगों ने बताया था वो को सीख तो मालूम हम लोग तो सीख तो क्या करेगा ये दो तेरे दो नहीं माने थारा में वो sikit tu mana tu, thara apa otak tu je, macam ni, ni kalau sab, ni mana tu, ini ada pun ni mana tu, bagai seorang orang ini orang ni, ada pun ni mana dah kita lagi. Tapi kalau lagi ada, ini kan sangkit dalam anjuran kanda tu, panjang duku, ini kami jual moi, ini tu lagi, ini nak duku, ini tu. Ia mana jamuannya odikran terus kerap boleh. Ya, waktu teman-teman boleh, teman-teman boleh, jah boleh. Anak apa? Kormo. Ini kormo terang. Ini tak kami boleh. Sehingga anak boleh. Ia mana amalan orang yang bukan lelaki, dia bukan amalan tunggu ada. Ami tu pelada ni jamuan. Mungkin apa tu yang mungkin itu gomada ni tengah nama, tengah kau tunggu tu saya, mungkin apa tu deh, gomada ni tengah ni, ada musuh ber, tu tahu tu itu gomada tengah nama, tamaru suhu apa itu, atau mungkin tengah ni, suhu teng bagi hak ada gomada tak, musuh ada bagi bah, kormo pun hote, emon kormo, kami ham dulu deh itu, heyadi, monadi, baik tu di. Sangat yang kormo ini, gurih macam itu apa katanya, basonik papani kuno. Jadi saya ada, kesini dah datang basonik papani. Basonik apa katanya, Bhagavan Gautam Buddha macam pukul ini, baru macam Bhagavan Buddha pukul ini, baru. Tumi sindori sama Bhagavan Buddha juga, baru ni sama agama tu kan terhadap kan tak punya wajib. Rakta dan kita semua tu lekian. Macam Buddha ni, baru pukul ini. Kalau kalian muat darah, baik tu darah. Tujuan tu boleh berjuang hidup. Jadi Om Bhagwan kata agak Om Bhagwan kata Bhagavan Buddha Allah kuat jangan oleh kita thar jiwanan berna tu jiwanan lo. Ekar berna thar jiwanan terus kalau dia dia itu tak ada bikul lo. Bikul ni Buddha pun ni panggil sama pun ada sini. Kan cerita macam ada bang. Ada tatanan itu, orang bikul dia lo, sudah hadir di pak riset panjang. Set panjang dia puji, sesuatu betul. Saya orang orang itu.
তারা ওটা থাকাই মানে করে জি উত্তরাক দেখতি একটা হঠাৎ এক বিচার নগরে বিচার হঠাৎ করে তারা হন বেশি পান হন কুলাং করে ফেলে পান শ্রোতা হন মরণ দেখে বিকুনি এই সব হন ওর দাঁড়ায় বেগল একটু বেশি গেলে করবি এত দৌড়ালাম মিলে বলে টাকায় পরিচয় হয়ে গেছে দেখা তো দেখা দেয় তো লাগে কিন্তু দুর্ভাগ্য বিষয় অতীতর কর্মর ফলে তার হ্যাঁ নাই গড়ে হয় বেশি গেলে করবি কিন্তু তাদের ছাত্র হয়ে যেতে অরহল লাভ করতাম তা উপাসা লাভ পুণ্য বললে দলিবা না বললে না করিবা সমালোচনা না করিবা সমালোচনা করলে বাসনে আমি বেশিরভাগ মানুষের বাসনে পাতানি করে দিয়েছে এর মুদ্রা দিয়ে বানাম মুসলমান জানাম হে সমাজ থেকে ঠাট্টা মস্তা দিয়ে বলুন বলুন সে নিয়েও ভাগ হয় মুসলমান পানি বা সে পানি বুদ্ধমূলক ইয়ে পরিচয় এত সে ধর্ম পরিচয় এত ধর্মের বাড়াতে নি তা বলা যায় যে হয় নদাইলে আর ভাগ হয় তাদের নয় যে খাই পাপ সময় আমার হাতাহাতি মানারে সমস্যি কিন্তু বিশেষ করে বাসনের কথা তুমি সেগুলি কোনো হতে পারে সহজে মারামারি দেরি নরন্দ এই বাসনের বা দুনিয়ার পূর্ণতাই আমাদের মোটিভে সবচেয়ে দুধরে আছে মনা কিন্তু মনা হওয়ার পর মই বই আমি মূর্তি কিন্তু মনে মনে এরা তুমি দেখাবি নয় বাদ মই মনে মনে সিঙ্গার তো বলে মারি ফেলি কারণ ওটা সাপোর্ট হ্যাঁ সিঙ্গারতে এইদিন গঠন করতে সিঙ্গারতে তারা মই হেয়ে দিই এবং বাক্য প্রয়োগ করি আদালতা মনা আমার দুষ্ট এরপর মনা যদি যেমন ধরে পারি আমি হিপি কোহিদায়ক অনলাম নেই আমি পাঁচে দিয়া মনে তো ধরে পারি তোমার গোটা যদি পাই হয় মই পাঁচে নি তুমি মনা কারণ আমার সঙ্গে আনবো তা তুমি কবে শুরু থাকা তুমি কম মানে জানে এসব একটা খুব সাংঘাতিক তুমি বই বলছি না হয় আমি সব যে তিন চুপ পেরে খাই বাসনি মানসিক মানসিক লুকে খায় সে না বাদে দেয় উপরে প্রয়োগ করে এই বাসনিক পাপ তুমি শোনায় কোন বাসনিক কতখানি মানে পূজা মেলা সৃষ্টি হয়ে যাইব ইয়ে শুনে মনে হারা করে জানিব দণ্ডময় মানুষ দেয় দণ্ডময় মানুষ প্রকৃত দামি সেরকম নয় প্রকৃত দামি দেয় থামনান গম দেব সেই গম দেব বাকিব গম দেব তাই ওই প্রকৃত দামি নীতি দামি নয় আমি পাঁচের আগে আমি অনর্থে সিদ্ধবান নয় আমি যদি সিদ্ধবানে বানানো নগরা উঠে আছে নবদ তো বনমাত্রে আমি ইতে ভূত লিখে হতে চান ইতে ভূত লিখে রঙা বানালো না বনমাত্রে 12 বছর দেন করছি দেন করে থাকার হিনা মধ্যে বয়স মিলে থাকে থা মনা হিনা মধ্যে মন সংগ্রাম বাক্য সংগ্রাম ব্যাখ্যান সংগ্রামটা আমি অর্হত দিয়ে থাকে মানি হয়তো সোটা বেরিয়ে আমি থাকে ও তা হিসাব যাবে এটা বনমাত্রে দিবি বনমান্তে গমাদানে মানি মনে অর্হত হয়ে থাকে এনে নয় তা আমার তো তোমার তুন রান্না করিব এটা অনুষ্ঠান একটা অনুষ্ঠান করছু সবটা সাথে কথা হব এই খাই বাতি মানে ঠিক তাহলে গমাদারা পালন হয়ে সবটা তোমার সাথে কথা হবে যে সমস্ত প্রার্থনা করছু দেখানি সবটাতে পুরোনো করে যাবে যাই হোক পরবর্তী হয়তো আরো গরিবা এই সরকার আগেবা মানুষ জন্মওয়ালা মনে করি রাখেবা পুণ্য মিল জানিবা পুণ্য হলে বাণিজ্য হলে পুণ্য নয় ইকো গরিব মানে ini হলো পুণ্য হয় এটা উদাহরণ দিতে আইব ওই সিরি খেলা করে এটা ঠাকুর মরি আইবে তাই ব্যাকুণ সাঞ্জরি ধর্মজ্ঞান ধর্মস্বরূপ উদয় ব্যাকুণ অন্তরের মধ্যে জাগ্রত জ্ঞান জাগ্রত আল্লাহ এই জগতের বড় আইনা বলে গণেশ পুরাণ দেখতে পারে বড় এই হতা হয় বড় দাপুর করে বলে